would like to extend my heartiest gratitude to Professor Dr. S.P. Singh Baghel ji. Despite your busy schedule, you have given your consent, you have graced this occasion. So thank you so much. আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজিকেও ধন্যবাদ জানাবো ওনার ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে শোভাবর্ধন করেছেন। পাশাপাশি বামুটিবাসী যারা এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে দিনরাত্র পরিশ্রম করেছেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুধাংশু দাস মহোদয়কে এবার মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের सम्मानीय अतिथि ऑनरेबल केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल। मैं उनसे विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूं, आप अपना मूल्यवान शब्दों से हमें समृद्ध कीजिए, आप अपना अनुभव हमसे साझा करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्वोदय विजन को लेकर माननीय लल्लन सिंह जी के दुग्ध विकास के सपने को साकार करने वाले आपके मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से आज गोमती दुग्ध संघ त्रिपुरा का 40,000 लीटर दूध के संग्रह का इस उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे विभाग के लोकप्रिय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी, त्रिपुरा सरकार के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर सुधांशु दास जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन शुक्लाचरण नोटा जी, श्री रतन घोष जी, चेयरमैन गोमती मिल्क प्रदेश प्रोडक्ट यूनियन, श्रीमती मीना रानी सरकार, ऑनरेबल एमएलए श्रीमती वर्षा जोशी जी, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार, मंच पर बैठे हुए अन्य गणमान्य केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारी, गोमती मिल्क यूनियन के अधिकारीगण और कर्मचारीगण, आज त्रिपुरा के लिए बेहद, केवल त्रिपुरा के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक खुशी का दिन है कि गोमती दुग्ध संघ की सेकेंड यूनिट, जिसकी क्षमता 40,000, जिसमें 30,000 दूध का कलेक्शन और 10,000 दही, मक्खन, छाछ, पनीर इत्यादि का प्रसंस्करण करने का ये आज उद्घाटन हो रहा है। ये मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और पूर्वोदय के विजन को, सपने को साकार करने वाला आज का कार्यक्रम है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर के लिए दूध की और दूध के उत्पाद की परम आवश्यकता होती है। आज का ये कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य को हेल्दी बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2014 से पहले हमारे देश में 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन हो रहा है। ये एक रिकॉर्ड वृद्धि 63% की हो रही है। 14 तक पर प्रति व्यक्ति के हिस्से में 319 ग्राम आता था, आज बढ़ करके वो 471 ग्राम आ रहा है। ये 47% की वृद्धि है। मैं समझता हूं कि विस्तार से बात हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करें, इसलिए मैं अपने भाषण को लंबा नहीं करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री का सपना जो किसानों की आय को दुगना करने का है, वो खेती के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और नैनो यूरिया का, नैनो डीएपी का प्रयोग करके हम अपनी इनकम को दुगना कर सकते हैं। त्रिपुरा के लिए कुछ चुनौती हैं कि देश में हम अभी एफएमडी मुक्त हमको त्रिपुरा करना है। यहाँ पर 163 ग्राम प्रति व्यक्ति का दूध का औसत है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसको पूरा करने के लिए हमें एक मिशन मोड में
एआई करना पड़ेगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन से गायों को गर्भवती करेंगे तो 90% फीमेल काऊ पैदा होगी, दुग्ध का उत्पादन बढ़ेगा और आईवीएफ टेक्निक से हम अपनी नस्ल सुधार कर सकते हैं। जो गाय कम दूध देती है वो भी खाना बराबर खाती है, जो ज़्यादा दूध देती है वो भी उतना ही खाती है। क्यों ना हम अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट, नस्ल सुधार कर रहे हैं, जिससे हम दूध के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय ललन सिंह जी का और मुख्यमंत्री जी का, सुधांशु दास जी का के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन सब लोगों के प्रयास से आज हम 40,000 लीटर दूध का पर डे कलेक्शन का ये संयंत्र का उद्घाटन करने में सफल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मूल्यवान बातों से हमें समृद्ध करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल महोदय जी को हम फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार जोरदार करताली। जो दर्शक आसन पे बैठे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी, जिसे सुनने के लिए आप सभी लोग इतने देर से बेचैन थे, हमारे बीच मौजूद है हमारे आज के उद्बोधक सम्मानीय अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह महोदय जी, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज के मंत्री हैं। मैं उनसे विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूं, आप अपना मूल्यवान शब्दों से हमें समृद्ध कीजिए। त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह साहब, हमारे साथी और सहयोगी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, त्रिपुरा सरकार के माननीय मंत्री श्री सुधांशु दास जी, त्रिपुरा सरकार के माननीय मंत्री शुक्लाचरण नौटिया जी, श्री रतन घोष जी जो चेयरमैन हैं गोमती मिल्क यूनियन के, श्रीमती वर्षा जोशी जी जो भारत सरकार की अपर सचिव हैं पशुपालन मंत्रालय में, डॉक्टर मिस्टर के शशि कुमार जी जो सेक्रेटरी हैं पशुपालन विभाग के त्रिपुरा सरकार में, मिस्टर नीरज कुमार चंचल जी डायरेक्टर साहब, मिस्टर विभास भट्टाचार्य जी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और माननीय विधायिका श्रीमती मीना रानी सरकार जी और यहाँ मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अन्य नेतागण और इस कार्यक्रम में मौजूद आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज त्रिपुरा के लिए एक गर्व की बात है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बामुतिया में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन हो रहा है। ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट कुल मिला के 40,000 लीटर के प्रोसेसिंग का है, लेकिन उसमें 30,000 दूध का कलेक्शन है और 10,000 उससे दही, छाछ और अन्य जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन होगा। और इसके बाद यहाँ के जो किसान हैं, जो पशुधन के साथ जुड़े हुए किसान हैं, उनकी आय बढ़ेगी। क्योंकि जो डेयरी सेक्टर है, मिल्क प्रोडक्शन का जो सबसे अहम मुद्दा है वो है डेयरी, और डेयरी के माध्यम से अगर आप अपने दूध को वहां पहुंचाते हैं और दूध का संग्रह बढ़ाते हैं तो उससे किसानों के आय में वृद्धि होगी और किसानों को उसका लाभ होगा। आज पूरे देश में 8 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं, और 8 करोड़ लोगों में 90% लोग गरीब हैं, मंझले हैं, सीमांत हैं, मंझले किसान हैं, और उसमें अधिकांश हमारी माताएं और बहनें इस व्यापार से और पशुधन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी यह बहुत कारगर रास्ता है, जिसको हम लोग, हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको बढ़ा रहे हैं और उनके इनिशिएटिव रहे। उन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि पशुपालन और मत्स्य पालन ये दो ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सकती है। और इसको उनकी दूरदर्शिता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शिता है, उनकी जो सोच है, उस सोच का परिणाम यह है कि 2019 में उन्होंने कृषि विभाग से पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को अलग करके नया मंत्रालय बनाया और उसके लिए नई इनिशिएटिव्स थी, उस इनिशिएटिव को उन्होंने पहल करना शुरू किया और उसका परिणाम आज दिख रहा है। आज उसका परिणाम हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो दूध के उत्पादन में आज हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। आज हम दुनिया में 1 नंबर पर हैं दूध के उत्पादन में। और ये कुछ नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने जो प्रयास किया, जो पहल किया, उसका परिणाम है आज हमारा मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का जो उत्पाद है वो हमारे देश में जो प्रति वर्ष उसकी वृद्धि का दर है 6% और पूरे दुनिया में दूध के उत्पादन का वृद्धि दर है 2%। आज हम वृद्धि दर में भी दुनिया से आगे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव का परिणाम है। हमारे दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता होती है, उसमें आज हम बढ़ के जो 2013-14 तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कमान संभाला, उसके पहले 307 ग्राम प्रति व्यक्ति था। आज वो बढ़कर 471 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव है। लेकिन हाँ, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां हैं और सुधांशु दास जी भी हैं, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आज तो हम बामतिया इस उद्घाटन समारोह में आए हैं, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावना है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमने इनसे अनुरोध किया है कि हम आपसे बात करके एक दिन हम पशुपालन और मत्स्य पालन के सभी अधिकारियों को लेकर, एनडीडीबी के, एनएफडीबी के सारे अधिकारियों से लेकर आपकी उपलब्धता के अनुसार अगरतला आएंगे और बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से आपको जो भी सहयोग होगा, त्रिपुरा को दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और हम आपको पूरा केंद्र का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बहुत ही जो समझने की चीज है कि अगर दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और दूध के उत्पादन को बढ़ाना है और नस्ल सुधार करना है, तो हमको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भधारण का जो रास्ता है, उसको चुनना पड़ेगा। और वो अगर हम चुनेंगे तो हमारे जो पशुधन है उनके दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और जैसे जैसे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों का लाभ होगा। अब देखिए, सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, दो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दो टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 850 रुपए में एक डोज उपलब्ध होता था। नरेंद्र मोदी जी का जो पहल है उसका परिणाम है और उन्होंने इसको लॉन्च किया। आज हम 250 रुपए में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन का डोज उपलब्ध करा रहे हैं। 250 रुपए में 850 से घट के 250 रुपया किसानों के लिए उपलब्ध हो गया। अब तीन डोज देना है उसका, और 3 डोज अगर देना है तो 750 रुपया में। पहले जितना एक डोज में लगता था, अब 3 डोज में उतना ही में पूरा हो जाएगा। और अगर 3 डोज आपने दिया तो उसका लाभ होगा। त्रिपुरा में भी 2.7 लाख
कृत्रिम गर्भाधान का केस हुआ है, कृत्रिम गर्भाधारण कराए गए हैं, जिसमें 50,000 बछड़ियां पैदा हुई हैं, 50,000 बछड़ियां पैदा हुई। तो ये कृत्रिम गर्भाधारण ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं। अभी बघेल साहब बता रहे थे कि जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा महंगा टेक्नोलॉजी है, उस पर भी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर रिसर्च चल रहा है कि उसको भी किसानों तक हम सस्ते दर पर कैसे उपलब्ध करा सके, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगा है। केंद्र की सरकार उस पर एक जो 3 डोज होता है उस पर 5,000 रुपए की सब्सिडी भी देती है। लेकिन जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी आपके पशुधन के दूध की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, उसको आगे बढ़ाने का काम वो करेगा। उसको जो गाय आज 5 किलो दूध दे रही है, अगर आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो बछड़ी पैदा होगी वो 10 किलो, 9 किलो, 11 किलो दूध दे सकती है। तो इसलिए उसका जो नस्ल सुधार है उसमें वो काम कर सकता है। इसके अलावा कई और कार्यक्रम है, एनएडीसीपी है, एफएमडी हमारे लिए पूरे देश में हम विश्व में नंबर 1 दूध के उत्पादन में है, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे देश में एफएमडी है, और एफएमडी के कारण यूरोप देशों के या अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं वहां एफएमडी के कारण दूध हम नहीं ले पाते हैं वो लोग। तो हम ये एफएमडी का वैक्सीनेशन चल रहा है, और उस वैक्सीनेशन को केंद्र की सरकार 100% सरकार के उपलब्ध कराती है, मुफ्त उपलब्ध कराती है। हम वैक्सीनेटर का भी पैसा देते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एफएमडी, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनका तो नहीं लेकिन सुधांशु दास जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि एफएमडी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और एफएमडी का कार्यक्रम अगर त्रिपुरा अगर एफएमडी फूड एंड माउथ डिजीज फ्री अगर स्टेट होगा तो आपके राज्य का दूध उत्पादन विदेशों में भी पहुंचाने में आप सफल हो पाएंगे, आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। त्रिपुरा ने लक्ष्य रखा है, 93% का लक्ष्य रखा है। हम उसको आग्रह करेंगे कि उस 93% के लक्ष्य को 100% के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कीजिए, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। एनपीडीडी जिसके तहत आज हम लोगों ने डेयरी डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, डेयरी डेवलपमेंट के कार्यक्रम को हमने किया। गोमती सहकारी दूध समिति लिमिटेड, उसको परियोजना को हम लोगों ने स्वीकृति दी है 23.94 करोड़ की लागत पर, जिसको गोमती सहकारी दूध समिति उसको कार्यान्वित कर रही है। इसलिए और एनपीडीडी के तहत हम लोग कई योजनाएं त्रिपुरा को हम लोगों ने दिया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीडीडी के तहत केंद्र की सरकार ने जो त्रिपुरा सरकार को बामुटिया में 30,000 लीटर है, जिसका आज तो उद्घाटन हो रहा है, दूध संग्रह में गुणवत्ता सुधार के लिए, कलेक्शन सुधार के लिए, दूध का जो आता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए जो बल्क कूलर और उसमें गुणवत्ता खराब नहीं हो, इकाई में 11 बल्क मिल्क कूलर हम लोगों ने केंद्र की सरकार ने दिया है त्रिपुरा को। दूध में मिलावट की पहचान को चिन्हित करने के लिए गोमती में उच्च स्तर का मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। नुकसान जो किसानों को नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए और गुणवत्ता में सुधार के लिए 34 इंस्टेंट मिल्क चिलर हम लोगों ने त्रिपुरा सरकार को उपलब्ध कराया है। लेकिन इस सब के बावजूद सहकारिता मंत्री जी भी शुक्लाचरण जी यहाँ हैं, हम उनसे कहेंगे ये सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम है। पूरे त्रिपुरा राज्य में आप अभियान चला के जो पशुधन से जुड़े किसान हैं उनकी सहकारी समितियां बनवाइए, और सहकारी समिति जिस दिन बन जाएगा उस दिन किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। क्योंकि आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आज असंगठित क्षेत्र में है,
दूधिया दूध लेके कंधे पर जाता है, उसमें कहीं यूरिया मिलाता है, कहीं कुछ मिलाता है, वो मिलावट वाला दूध मिठाई के दुकान में सप्लाई करता है। ये मिलावटी कारोबार भी बंद होगा, और मिलावटी कारोबार अगर बंद होगा तो दूध का गुणवत्ता भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, और उस आपके दूध उत्पादन को दूसरे राज्यों में आगे भी आपको एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो सकती है। तो इसको अभियान चला के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्र में जो किसान हैं पशुधन से जुड़े, उनको संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का अभियान चलाना चाहिए। हम आपको मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर बनारस में पराग का एक दूध संग्रह केंद्र था, और वो बहुत पुराना था। 11,000 लीटर दूध वहां आता था प्रतिदिन। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उस यूनिट को ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और आज मैं कुछ दिन पहले वहां गया था बनारस। आज जहां 11,000 लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह होता था, आज 3 लाख से ज्यादा लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह हो रहा है। वहां जब किसानों को एनडीडीबी ने जब टेक ओवर नहीं किया था, उस समय जो किसानों को मिलता था 30 रुपए प्रति लीटर, 30 रुपए था ना, 30 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम, आज एनडीडीबी किसानों को 44 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम दे रही है। और सिर्फ दूध का ही कीमत नहीं दे रही है, जो गांव में गोबर एकत्रित होते हैं, उस गोबर को भी कलेक्ट करके उस गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी उस प्लांट में पहुंचाती है। और एनडीडीबी ने अपने कैंपस में एक बायोगैस प्लांट लगाया है, उससे गैस बनाते हैं वो, और अपने प्लांट को उसी गैस से चलाने का काम करते हैं। तो किसानों का गोबर भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है। 30 लीटर के जगह पर 44 रुपए प्रति लीटर दूध का कीमत मिल रहा है, तो ये आय की वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप कोऑपरेटिव सेक्टर में जाएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे, किसानों का आमदनी दुगना होगा। त्रिपुरा में सुअर, मुर्गी इत्यादियों को भी आगे प्रोत्साहित बढ़ाने की जरूरत है। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम आएंगे और दिन भर यहां मुख्यमंत्री जी के साथ जितना देर उनको समय होगा, हम बैठ के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनएफडीबी सभी अधिकारियों को लेके आएंगे। फिशरी सेक्टर में भी कैसे कोऑपरेटिव विकसित हो, मिल्क के सेक्टर में, दूध के क्षेत्र में कैसे कोऑपरेटिव डेवलप हो, इसके लिए आपको अगर आवश्यकता होगी, सहकारिता मंत्रालय को अगर जरूरत होगी, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी आपकी मदद करने के लिए यहां सदैव उपलब्ध रहेगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे, तो इसलिए उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उस सब को बढ़ाने के बाद त्रिपुरा सरकार अच्छा काम कर रही है। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनत के साथ त्रिपुरा को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दूध पशुधन के साथ जुड़े किसानों और मछली पालन के साथ जुड़े किसानों को भी अगर इसके आमदनी को आप बढ़ा देंगे, तो त्रिपुरा के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। त्रिपुरा एक उन्नत राज्य के रूप में विकसित होगा, और उसमें केंद्र सरकार त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे तौर पर सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी भी हम लोग को कहते रहते हैं कि आप लोग हर महीने में एक बार नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य का दौरा कीजिए। प्रधानमंत्री जी के दिल में भी नॉर्थ ईस्ट बसता है, तो इसलिए हम सब लोग तैयार हैं। तो इसलिए आज इस अवसर पर यह बात करते हुए और एक बात हम और कहना चाहें। आप लोगों ने देखा कि घटना हुई जो अप्रैल में पहलगांव में जो घटना हुई, हम अपने प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं, उनके संकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं, हम उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। पहलगांव में जो घटना हुआ, जो पूरे देश के जगह जगह से जो पर्यटक माता और बहनों को जो वहां पहुंचाया गया था, घूमने के लिए गए थे,
उनको चुन चुन कर मारा, 22 लोगों की हत्या किया आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, 24 तारीख को, 24 अप्रैल को बिहार गए थे और बिहार में ही पहली बार यह घटना हुई। और उसके बाद पहला कार्यक्रम हमारे ही विभाग का पंचायती राज दिवस के दिन वो बिहार गए थे और बिहार में मधुबनी के मंच से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको आतंकवादियों को खोज खोज कर उनको मारने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज पूरी दुनिया के सामने देश का नाम रोशन किया। हम सलाम करते हैं हमारे देश के सैनिकों को, तीनों विंग के सैनिकों को, एयरफोर्स को, नेवी को, थल सेना को, तीनों वीर सैनिकों को सलाम करते हैं कि जब तक आप मुस्तैद हैं, इस देश के भविष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी देश की तरफ कोई आंख उठा के देखने का भी साहस नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को सलाम करते हैं और इस देश के तमाम सैनिक जो हमारे सैनिक हैं उनके वीरता को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन हम करते हैं। बहुत बहुत आभार है, आप हमारे राज्य में आए हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर आज हम सभी आनंदित हैं, गर्वित हैं, कृतार्थ हैं। एक बार जोरदार करताली हम चाहते हैं हमारे दर्शक आसन से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह महोदय जी के लिए, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को। আপনারা এতক্ষণ যার কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন, আমাদের আজকের প্রধান অতিথি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা মহোদয়ের কাছে অত্যন্ত বিনম্রতার সহিত অনুরোধ রাখছি মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার। যত না খুলুমখা আজকে বামুটিয়া ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে যে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে যে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন যে ডেয়ারি ইউনিটের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, অনারেবল ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ফিশারিজ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি অ্যান্ড ডেয়ারি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং তথা লালন সিংজি। এখানে উপস্থিত আছেন প্রফেসর এসপি সিং বাঘেল, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট, মিনিস্ট্রি অফ ফিশারিজ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনিও ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার অফ এআরডিডি, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শ্রী সুধাংশু দাস মহোদয়, শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, অনারেবল মিনিস্টার অফ কোঅপারেশন, শ্রী রতন ঘোষ যিনি স্বাগত ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন, অনারেবল চেয়ারম্যান গুবতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার ইউনিয়ন লিমিটেডের। তাছাড়া মাননীয় বিধায়িকা বাদারঘাট কেন্দ্রের শ্রীমতী মীনারানী সরকার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, শ্রী বিভাস ভট্টাচার্য চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শ্রী নীরজ কুমার চঞ্চল ডাইরেক্টর এআরডিডি, শ্রী কে কাশী কুমার সেক্রেটারি এআরডিডি। তাছাড়া উপস্থিত আছেন বৈশা যোশীজি, এডিশনাল সেক্রেটারি ফিশারিজ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, এবং আমার সামনে প্রাক্তন বিধায়করা এখানে উপস্থিত আছেন। তাছাড়া যারা এখানে বিভিন্ন পিএসইউর যারা সেক্রেটারি মহোদয়রা উপস্থিত আছেন এবং যারা বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত আছেন
এবং বিশিষ্টজনেরা, এখানে যারা গোপালক যারা আছেন, কৃষক যারা উপস্থিত এখানে আছেন, এলাকাবাসী এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই ধরনের একটা প্রোগ্রামে আমরা সবাই এসে মিলিত হয়েছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের সামনে আমার যে পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে রেখেছেন। সত্যিই আমাদের জন্য আজকে একটা আনন্দের দিন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য, বিশেষ করে এই এলাকার বামুটিয়ার এলাকার জন্য তো সত্যি একটা আনন্দের বিষয় যে একটা পালক আমাদের যে টুপির মধ্যে এটা যুক্ত হলো, এর জন্য আমরা সবাই খুশি। আমি এখানে যখন এটা শুরু হবে তার আগেও আমি এখানে এসেছিলাম, যখন স্থানটা নির্ধারিত হয়েছিল। যিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সময় আমি এখানে এসেছিলাম এবং বারবার আমি খবর নিতাম যে এটা কাজ কত দূর পর্যন্ত গড়ালো, এবং সময় সময় আমাদের রতনবাবু আমাকে খবর দিতেন যে এতটুকু অবধি কাজ হয়েছে এবং বাকি কাজ খুব অল্প দিনের মধ্যেই এখানে সমাপন হবে। এবং আজকের এই সুন্দর দিনটা আমাদের কাছে আসলো। এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী লালন সিংজি বলেছেন যে আমাদের এখানে যারা মানে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি, যদি এখানে টিম ওয়ার্ক যদি আমরা না করি, এই ধরনের প্রকল্প কিন্তু বাস্তবায়ন করা এবং তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা সম্ভব নয়। এখানে এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আছেন এবং আমাদের কোঅপারেটিভ এবং কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী বাহাদুর আছেন, এখানে উনি বলেছেন যে দুজনেরই মানে সহযোগিতায় এই প্রকল্প এবং আগামী দিন কৃষক যারা এই দুগ্ধজাতীয় যে বিষয়ে যুক্ত আছেন তাদের যে আগামী দিনে তাদের যে আয়ের যে দ্বিগুণ করার সেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আমাকে বলেছেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার সাহেব, যে এখানে উনি আসতে চান সমস্ত যারা ওনার ডিপার্টমেন্টের ফিশারি হোক এবং অন্যান্য যে ওনার দপ্তর আছে সবাইকে নিয়ে এখানে আসবেন। আমি ওনাকে বলেছেন যে আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি, আপনি খালি বলবেন কবে আসবেন, আমরা নিশ্চয়ই আমরা সময় করে আমরা একসাথে বসবো। मैं श्री राजीव रंजन सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह उन्होंने आया और फीता यहां पर काट के और उद्बोधन करके, खाली ऐसा नहीं है वो चले जाएंगे, मतलब इनका सोच देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह वो उन्होंने सोचते हैं, मैं देखा ये झलक भी दोनों मंत्री जी को मैं देखा, जे ये आने वाले दिन वो चाहते हैं उसको और आगे बढ़ाएं। तो मैं इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए इतना मैंने प्रेम से त्रिपुरा में आए हैं और कुछ ना कुछ करने का जो इनिशिएशन मैंने देखा, सचमुच ये हमारे लिए गौरव का बात है। আমরা জানি যে মিনিস্ট্রি অফ ফিশারিজ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি অ্যান্ড ডেয়ারিং, যেটা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে আমরা যখন আমাদের কাছে চাওয়া হলো জায়গা, আমরা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে আমরা সেই জায়গা ওনাদেরকে আমরা দিয়েছি এবং সেই জায়গার মধ্যে যে এনপিটিডির যে প্রকল্প, তার মধ্যে টোটাল যে এই প্রকল্পের যে ব্যয়ভার সেটা হচ্ছে 22 করোড়। তার মধ্যে আমাদের দিল্লির থেকে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা 19 কোটি 41 লক্ষ টাকা আমরা সেই শেয়ার, এবং রাজ্যের শেয়ার 2 কোটি 60 লক্ষ টাকা। এবং এর জন্য যে সংস্থা আমাদের গোমতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড, আজকে এই ডায়েরি ইউনিট আমাদের আরেকটা আছে ইন্দ্রনগরে, এটা নাম্বার 2 আমাদের ইউনিট, এবং এই ইউনিট আজকে চালুর পরে পশ্চিম জেলা আছে, খোয়াই জেলা আছে, সিপাহী জেলা, গোমতী জেলা এবং আমাদের সাউথ ডিস্ট্রিক্ট, সব কটার মধ্যে এটার কিন্তু তার সুফল আগামী দিনে আমরা পাবো। এখানে প্রায় 3.57 একর আমরা ত্রিপুরা সরকারের থেকে আমরা জমি দিয়েছি। আমরা লিজে এই যে জমিটা গোমতী কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে আমরা দিয়েছি।
আমার সত্যিই ভালো লাগছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের, যিনি চেয়ারম্যান আছেন রতনবাবু অলরেডি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে এই প্ল্যান্টে হোমোজেনাইজড এবং যেটাকে বলে পাস্তুরাইজড এবং ভিটামিন এ এবং ডি ফোর্টিফাইড টোন্ড মিল্ক, ডাবল টোন মিল্ক, স্লিম মিল্ক এবং গোল্ড মিল্ক সেগুলো এখানে প্রডিউস হবে। এবং যেখানে যার প্রয়োজন শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে যে দুধ খেলে যেরকম তাদের দরকার, বিভিন্ন ধরনের দুধ এখানে তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, এখানে প্যাকেটের মাধ্যমে পনির, দই, পাস্তুরাইজড লস্যি, ফ্লেভার্ড মিল্ক, আইসক্রিম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো এখানে তৈরি হবে। এবং আমি আশা করি সারা ত্রিপুরার মধ্যে অলরেডি এই আমাদের যে গোমতীর কোঅপারেটিভের নাম সবাই জানে, এবং আমি আশা করব যে তারা যে গুণগত মান বজায় রেখে আগামী দিন তারা এই সাপ্লাই করবে এবং মানুষের সেই সুযোগটা আসবে। এরকম একটা সেক্টর, যে সেক্টরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে আমরা প্রতিটা সেক্টরে, আর এখানে আমাদের বিশেষ করে যে গ্রাম স্তরে, গ্রাম অঞ্চলে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের খুব দরকার। এবং এই সেক্টরগুলো এআরডিডি এবং আমাদের কোঅপারেটিভের মাধ্যমে যদি আমরা আরও ভালোভাবে এর দিকে নজর দিই, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অলরেডি আপনারা সবাই জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম ত্রিপুরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট। তো সেই জায়গায় আরও আগামী দিন আমরা যদি আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম আরও ভালো করতে পারি, আমাদের স্টেট যে জিএসটি আছে সেখানে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট নর্থ ইস্টার্ন রিজনের মধ্যে, সেটাও বাড়বে। এবং এই যে দুটো ডিপার্টমেন্ট আছে, আমরা সবাই মিলে আমরা যদি সমস্ত কৃষকদের নিয়ে যদি আমরা সামনের দিকে কাজ করি, নিশ্চয়ই আমাদের ত্রিপুরাকে একটা শক্তিশালী ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারবো। আমরা বারবার বলি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এবং সেটা বাস্তব ক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হবে। দুগ্ধ উৎপাদক থেকে শুরু করে গ্রাহকদের যে কোল্ড চেইন পরিকাঠামো, সেটার মধ্যে আমাদের জোর দিতে হবে, যাতে করে উন্নত মানের দুধ এবং যাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা ডেভেলপ করা যায়। এবং যেখান থেকে উৎপাদন হবে এবং বিক্রি পর্যন্ত এই কোল্ড চেইনের মাধ্যমে যদি আমরা রাখি, তাহলে দুধ তার যে গুণগত যে অবস্থান সেটা বজায় থাকবে এবং মানুষের জন্য সেই গুণগত প্রোডাক্টটা আমরা দিতে পারবো। দুধের সংগ্রহকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণনের জন্য যেসব ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ, সেগুলোকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এবং যারা উৎপাদনকারী আছেন দুগ্ধের এবং কর্মকর্তা এবং যারা অন্যান্য এই দপ্তরের সাথে যুক্ত আছে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে এমপ্লয়াবিলিটির মধ্যে যদি আমরা ডেভেলপমেন্ট স্কিল যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়, তাহলে ওই এমপ্লয়ি থাকবে, যাদের কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। আমরা দেখছি এখন যতগুলো আমরা চাকরি আমরা দিচ্ছি বর্তমানে, কিছুদিন গত পরশু দিনও যারা সিভিল সার্ভিসের, ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিসের আমরা চাকরি ওখানে দিয়েছি, সেখানে দেখেছি এখন গুণগত মানের যেসব ক্যান্ডিডেট আসছে, শুধু তাই নয়, আসলেই হবে না, তাদেরকে যাতে প্রপার তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া যায়, তাদের দক্ষতা যাতে আরও বাড়ানো যায়, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কাজে আমাদের এখানে দক্ষ যারা কর্মচারীরা আছেন, যারা কর্মকর্তারা আছেন, তাদের দক্ষতা আরও আমাদের বাড়াতে হবে, তার উপর আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ এবং সেই ব্যবস্থা এখানে যারা ডিপার্টমেন্টে আন্ডারে আছেন তাদেরকে আমি বলবো, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে বলবো যে এইসব বিষয়ে যেন নজর দেন। আমাদের গ্রাম ভিত্তিক যে দুধ সংগ্রহের কালেকশন করা, সেটারও কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কাছে যখন এখানে চেয়ারম্যান সাহেবের কথা হয়, তখন দেখা যায় গ্রাম থেকে দুধ সংগ্রহের বেলায় মাঝে মাঝে কিছুটা খামতি থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আরও বেশি কোথায় কোন গ্রামে দুধ বেশি সংগ্রহ হয়, এগুলো আপনাদের কাছে আছে, তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে, তাদের যাতে আর্থিক যে ব্যবস্থা সেটা আরও বেশি, যখন বিক্রি যদি বেশি বাড়ে এবং বিভিন্ন গুণমানের যদি দুধ কালেকশন হয় এবং তার যদি বিক্রির ব্যবস্থা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারাও তাদের আর্থিকভাবেও শক্তিশালী করতে পারবেন। এবং সেগুলো আনলেই চলবে না, তাদেরকে বলতে হবে যে কিভাবে সেটাকে কোল্ড চেনের মাধ্যমে তাকে প্রপারলি রাখা, এবং সেটা যেন কথায় কথায় না হয়, কাজের মাধ্যমে আমরা চাই যে সেটা যাতে হয়। এখানে আজকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খুব জোর দিয়েছেন
যে এখন যেহেতু তথ্য এবং প্রযুক্তির যুগ, সেটার উপরে তথ্য এবং প্রযুক্তির উপরে আমাদের আরও বেশি যাতে আমরা এমফেসাইজ করতে পারি সেই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে। আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরাতে যে আমাদের, আমি যে স্টেট জিএসটি বলেছি, সেটা কিন্তু আমাদের মানে বিরাট একটা অংশ কৃষি নির্ভর। কাজে কৃষকদের যে এখানে বিশেষ করে যারা ফসল যারা উৎপাদন করেন, যারা কৃষি উদ্যানজাত ফসল উৎপাদন করেন, তাদের সাথে সাথে রাজ্য সরকারের আরেকটা টার্গেট থাকবে যে যারা প্রাণী সম্পদের বিকাশ ঘটানো। তো তাদেরকেও এই যে স্কিমের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে তাদেরকে আকৃষ্ট করা, এবং তবেই আমরা মাছ, মাংস এবং দুধের যে চাহিদা, সেই চাহিদা পূরণের আমরা নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলো তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা নেবে। আজকে যারা এই ডায়েরির ইউনিটটি আমরা যে চালু এখানে আজকে হচ্ছে, তার মাধ্যমে গ্রামীণ যারা প্রাণী পালকরা তাদের আর্থিক দিয়ে যেমন উন্নত হবে, আবার আরেক দিক দিয়ে যে আমাদের যে ডিমান্ড এবং ডিমান্ডের যে বিষয়টা আছে, যে বিভিন্ন মিল্কের যে প্রোডাক্ট, সেই ডিমান্ডগুলো কিন্তু পূরণের একটা স্বপ্ন যেটা আমরা দেখছিলাম সেটা বাস্তবিত হবে। এবং এখানে শুধু তাই নয়, এখানে এমপ্লয়েবিলিটিও বাড়বে, কর্মসংস্থানেরও সুযোগ বাড়বে। আমরা রাজ্য সরকার রাজ্যকে দুধ, ডিম এবং মাংসের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি এবং সেটাকে রূপায়ণ করারও আমরা চেষ্টা করছি। এখানে উন্নত মানের গাভীর জন্ম দেওয়া, পশু পাখিদের যাতে রোগ থেকে মুক্ত করা যায়, এবং পশুপালনের ক্ষেত্রে যারা মহিলারা আছেন এবং যুবতীরা আছেন তাদেরকে আরও করে উৎসাহিত আমাদের করতে হবে এবং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা গত 16ই এপ্রিল আপনারা নিশ্চয়ই খবর কাগজে দেখেছেন যে ডোনার মিনিস্ট্রির সাথে আমার ভিডিও কনফারেন্স হয়েছে, যে এবং বিশেষ করে এই সেক্টরে যাতে আমরা আরও বেশি কিছু দুধ, মাছ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন আমরা যাতে সেলফ রিলায়েন্স হতে পারি, তার জন্য বিভিন্ন বিষয় আমরা কি কি করেছি সেই বিষয়টিও আমরা এই ডোনার মিনিস্ট্রির কাছে রেখেছি, এবং আরও যেসব আমাদের সহায়তা দরকার সেই কথাগুলো ওনাদের কাছে রেখেছি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর ইউনিয়ন মিনিস্টার নিজে এসছেন, উনি নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলছেন যে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। কাছে ডোনার মিনিস্ট্রি ছাড়াও ওনার মাধ্যমে আমরা সেই কাজটা আমরা করতে পারবো। তো এর জন্য ওনাকে আবার ধন্যবাদ দেব। আমাদের একটা টার্গেট আছে আগামী 5 বছরের মধ্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের যাতে উৎপাদন আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি সেই দিকটা আমাদের দেখতে হবে। এবং আমি আশা করি আমাদের যারা মিনিস্টার বাহাদুররা আছেন ওনারা এবং অন্যান্য যারা স্টাফরা আছেন ওনার টিমরা সেই দিকেই কাজ করছেন। আমরা 2018-19 সাল আমরা দুধ, মাংস এবং ডিমের মাথাপিছু যে প্রাপ্যতা সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে পেরেছি। এবং ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতার কথা যদি আমি বলি, পার ক্যাপিটা যদি অ্যাভেলেবিলিটির দিক থেকে নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রথম স্থানে আমরা আছি। দুধের যদি পার ক্যাপিটা অ্যাভেলেবিলিটির কথা বলি, ত্রিপুরা নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে সেকেন্ড পজিশনে এখানে আছে। এখন পর্যন্ত 2022-23 অর্থবর্ষে যদি আমরা ডিমের উৎপাদনের কথা বলি, এখানে 33.85 কোটি টাকা এবং বাৎসরিক মাথাপিছু ডিমের আয়, ডিমের প্রাপ্তি এখানে 83টি। কিন্তু 2023-24 যদি আমরা দেখি অনেকটা বেড়ে গেছে, প্রায় 35.96 কোটি, এবং বাৎসরিক মাথাপিছু ডিমের প্রাপ্তি 87টি, অর্থাৎ 83 থেকে 87, অর্থাৎ আস্তে আস্তে করে কিন্তু বাড়ছে। কিন্তু এতে আমাদের আত্মতৃপ্তিতে থাকলে চলবে না, আরও বেশি করে আমরা যাতে আরও এই বিষয়ে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারি সেই কাজটা আমরা করব। যেখানে মাংসের বিষয় যদি আমরা করি, 2022-23 সে আমাদের মেট্রিক 57.34 মেট্রিক টন ছিল এবং বাৎসরিক মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্তি ছিল 14.10 কেজি। কিন্তু 2023-24 অর্থবর্ষে আমরা কিন্তু অনেকটা সেখানে বৃদ্ধি সেখানে পেয়েছে, প্রায় 59.70 মেট্রিক টন, এবং বাৎসরিক মাথাপিছু যে মাংসের প্রাপ্তি সেটা 14.39 কেজি হয়েছে। আজকে দুধের বিষয় যেহেতু এখানে ইম্পর্টেন্ট দুধের বিষয়, সেই বিষয়ে 2022-23 অর্থবর্ষে দুধের বাৎসরিক উৎপাদন ত্রিপুরাতে
1-2 মেট্রিক টন ছিল এবং মাথাপিছু দৈনিক প্রাপ্তি ছিল আমাদের 155.07 গ্রাম। আর 2023-24 অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়ে সেটা 247.31 মেট্রিক টন হয়েছে। এখানে সমবায়ের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আছেন, উনি এখানে ওনার আলোচনা করেছেন। সমবায়ের মাধ্যমেও কিন্তু এই দুগ্ধ শিল্পের যাতে যারা যুক্ত আছেন তারাও কিন্তু এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং এখানে প্রায় পরোক্ষভাবে প্রায় ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্টলি প্রায় 9 লাখ যারা মানুষ সমবায়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং তার সুফলও পাচ্ছেন। এখানে বিভিন্ন দুগ্ধ উৎপাদক বিভিন্ন সমবায় সমিতিও গড়ে উঠেছে এবং আমি আশা করি আগামী দিন আরও বাড়বে এবং এই যে সমবায়ের প্রতি মানুষের আকৃষ্টও বাড়বে। মহিলাদের আমাদের প্রায়োরিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে মহিলাদের সশক্তিকরণ করতে হবে এবং ত্রিপুরাতে আমরা দেখি যেখানেই আমাদের কোনো ধরনের আমাদের যখনই কোনো আয়োজন করা হয় সেখানে আমরা দেখি মহিলাদের সংখ্যা ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশি থাকে। এখানেও কিন্তু মহিলাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যে কোনো আয়োজনে। তো সেখানে তাদের যাতে কর্মসংস্থান এবং তাদের যাতে আরও সেলফ রিলায়েন্স তাদের স্বনির্ভরতা তৈরি করা যায় সেই দিশেই কিন্তু আমরা করছি। আপনারা জানেন যে TRLM এর মাধ্যমে ত্রিপুরাতে যে এসএসজি গ্রুপ প্রায় 56,660টি স্বসহায়ক দল ত্রিপুরাতে হয়েছে এবং তাতে করে মোট যে সদস্য মহিলারা যুক্ত হয়েছেন প্রায় 4,84,000-এর মতো মহিলারা এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এখানে যেহেতু এই ধরনের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান সেখানে প্রাণী পালনের ক্ষেত্র গ্রামীণ মহিলারা ওর মধ্যে যুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও শহর এলাকায় TULM এর মাধ্যমে প্রায় 5,000-এর উপরে স্বসহায়ক দল প্রায় 941টি স্বসহায়ক দল রয়েছে, তাতে করেও প্রায় 63,000-এর উপরে মহিলারা এর সাথে যুক্ত হয়েছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে লাখপতি दीदी বানাবেন এবং আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ त्रिपुरा में लाखपति दीदी यहाँ पर अभी जो मेरा पास डाटा है 91,871 है त्रिपुरा में अभी। तो ये 1 লক্ষ টাকা সুনিশ্চিত করতে আমরা পেরেছি আমাদের মহিলাদের। আগামী দিনে আরও বাড়বে এবং আমরা আগামী দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন এক একজনকে আমাদের মহিলাদের পাইলট উনি বানাতে চাইছেন, সেই ব্যবস্থা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আপনারা সবাই জানেন। এবং তাতে করে কৃষিক্ষেত্রও বাড়বে, আমাদের কৃষিক্ষেত্র উন্নতি হবে। শুধু তাই নয়, আমরা এর জন্য ওনাদেরকে প্রায় 746 কোটি টাকা আমরা ফান্ড ওনাদের দিয়েছি, যেটা 2017-18-তে অর্থবর্ষে আমাদের কমিউনিস্ট যে তখন ওনাদের রেজিমের সময় মাত্র 32,67 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা যখন এলাম সেখানে 714 কোটি টাকার উপর আমরা দিয়েছি। যদি 746 কোটি 80 লক্ষ থেকে আমরা যদি মাইনাস করি তাহলে 714 কোটি 16 লক্ষ টাকা হয়। তাহলে বুঝতে হবে আমরা কিভাবে আমাদের মা বোন এবং মেয়েদের কিভাবে আমরা সশক্তিকরণের যে চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু আজকের দিনে এটা কিন্তু এখানে আমরা বলতে পারি সেটা সম্ভব হচ্ছে। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন যে এখানে প্রাণীজ প্রোটিনের যে উৎপাদন বৃদ্ধি সেটা এই আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট তারা বিশেষ করে জোর দিয়েছে এবং এখানে কৃত্রিম প্রজনন উন্নত প্রজনন পদ্ধতি বিষয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন এবং সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা ত্রিপুরাতে আমরা কাজ করছি। ভ্যাকসিনেশন থেকে আরম্ভ করে ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সেটা আমরা করছি। মহিলাদের যাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায় তার জন্য একটা আদর্শ জীবিকা হিসাবে যাতে পরিগণিত হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা যারা প্রাণী সম্পদ ভিত্তিক খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আমরা যেসব কাজ আমরা মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প আমরা শুরু করেছি, এখানে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের কথা বলা হয়েছে, IVF এর কথাও বলা হয়েছে, যদিও এটা একটু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কিন্তু আমরা কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন এবং সেক্স সর্টেড যে ব্যবস্থা সেটা কিন্তু আমরা এখানে অলরেডি শুরু করেছি। এই প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পে এখন পর্যন্ত লিঙ্গ নির্ধারিত বীর্যের দ্বারা যে স্থানীয় গবাদি যারা পশু আছে তাদের জিনগত যাতে মানে তাদের প্রজননের মাধ্যমে এখানে
এটা আমরা উল্লেখযোগ্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এতে করে রাজ্যের যারা স্ত্রী বাছুরের সংখ্যা এখানে কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এবং 2023-24 এবং 24-25 ইংরেজি সালে এতে করে প্রায় 26,203টি বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে 85%ই স্ত্রী বাছুর। কাজেই আমরা অলরেডি এই সেক্স সর্টেড বা আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের কাজ আমরা এখানে করছি। প্রাণী পালক সম্মান নিধির কথা যদি বলি, আমাদের সরকার যাতে এখানে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনায় এখানে সরাসরি যারা কৃষকরা নির্বাচিত হয়েছে সে তাদের সুবিধা প্রদানের জন্য 6,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে যারা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর বিশেষভাবে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করছে এবং 2023-24 এবং 24-25 অর্থবর্ষে প্রায় 8,006টি পরিবার এই প্রকল্পে যে 6,000 টাকা করে আমরা দিচ্ছি তারা উপকৃত হচ্ছে। এখানে ভ্রাম্যমাণ যে পশু চিকিৎসা ইউনিট, মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট আমরা শুরু করেছি বিভিন্ন জায়গায়। যদি 1962 এখানে যদি তারা ফোন করে সাথে সাথে সেখানে মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট সেখানে পৌঁছে যায় এবং তাতে করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের যে বাজেট থেকে সেখানে আমরা সেই অর্থ আমরা বরাদ্দ করে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার যেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলছেন যে এই দিকটাও আমাদের নজর দিতে হবে, হাঁস মুরগি পালন প্রকল্প সেটা আমরা শুরু করেছি এখানে। এবং 2024 সালে কৃষকদের যেটা বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রায় 27,000টি সুবিধাভোগীকে মুরগি পালনের জন্য, 9,000টি সুবিধাভোগীকে হাঁস পালনের জন্য আমরা সুবিধাভোগী পিছু প্রতিটা বেনিফিশিয়ারিকে আমরা 10টি করে হাঁস ও মুরগির ছানা বিতরণ করেছি। 2025-26 অর্থ বছরে আমরা 55 এই মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করার প্রস্তাব আমরা রেখেছি। এতে করে প্রায় 4.5 করোড় টাকা আমরা বরাদ্দ করেছি। 2025 এখানে আমাদের যিনি রতনবাবু আছেন এই গুমতির যে কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের, উনি অলরেডি বলেছেন যে আমাদের সরকার এবার বাজেটে ওনাদেরকে সাহায্যের জন্য এই যে ইউনিটটা আছে সেটা যাতে আগামী দিন স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য আরও 2 করোড় আমরা ওনাদেরকে দিয়েছি। আমি আশা করি আজকের এই যে এখানের উদ্বোধন সেটা উদ্বোধনের পর্বে এখানকার অত্র এলাকায় তো হবে, সারা ত্রিপুরার মানুষ তার লাভবান হবে এবং সবাইকে আমি এই কারণে এখানে যারা দূর থেকে এসছেন মঞ্চে সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं हमारे राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी को। আপনার মূল্যবান কথায় আমরা সমৃদ্ধ হলাম। একটা জোরদার